Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bize en çok ulaşan sorulardan bir tanesi de kalkış sırasında uçağın yatay stabilizesi, yani kuyrukta yükseliş veya alçalışı sağlayan kumanda yüzeylerinin sürekli hareket etmesiydi. Bu konuda başkanlığına bağlı olarak devam ediliyor. Daha gidilecek yol uzun, ancak ilk uçuş çok önemli bir aşama. Test uçuşunu büyük bir heyecanla takip eden Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Halit Göklerdedir. Yapacak çok işimiz var, bunun farkındayız. Daha gayretli çalışacağız. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong, why you never said you felt that yapılarak, way. bunlar devreye alınarak Guess you're trying to inşallah stay biraz evvel strong and söylediğim fake a hava smile kuvvetlerimize until bu uçağı I teslim edene look kadar away. gece gündüz